रामचंद्र नरकर प्रेत अयोध्यार राजराणी सीता असती ब्राह्मण पशु सब हत्या कर राम निंदा धूत कर सीता असती वसुधा रसगामी हो जा आकाश मुंडर उचारी हो जा वज्र छिपी पारि मत ध्वंस विध्वंस करदे छिड़ा हो पारि नहीं ब्रह्म हत्या करिए ब्रह्म हत्या करिए ब्राह्मण पंचायत पद नुहे राम राज्य अकाल अपमृत्यु संगे संगे मुझे लीन आसूची कथा कहवाक डरबी ना अयोध्यार घरे घरे अयोध्या तांतरे बुली बुली कही सीता सती कलंकिनी विजातिनी तार भाई आज पवित्र राम राज्य अकाल अपमृत्यु होइछि रामचंद्र जाने तू से रामचंद्र अयोध्या भाई लक्ष्मण तू से रामचंद्र अयोध्या भाई लक्ष्मण तान होइतिले कदापि सती सीता को ताम पार्श्वरे बंधन करू तुही से लक्ष्मण तो मातृविद्या सह करू नहीं माईंकर आदेश नहीं नइले देखो तो ब्राह्मण रामानिंदा करी देश मुंडे कथा कहत सौमित्री 14 वर्ष अनिद्रा अनाहार रही सती सीता प्राण देती लक्ष्मण सम्मुखें प्रभु निंदा पुणी सती सीता अपमान जब तू ब्राह्मण तब प्रमाण दे कह सीता सती धर्म कर्म विसर्जन दे तथा पशु सब हत्या करें प्रमाण भूतने अयोध्या ठारू लंका पर्यंत प्रमाण पड़ी जगत चक्रे सीता सती कलंकिनी केउ शास्त्र लिखा अच्छी युवक द्वारा युवती अपहरण निजर सतीत्व कर घर पड़े लुटन तुम्हें मैंने कर किंतु पिता दशरथ थे यह कदापि कराई पारे राजा बड़ी के मुहरे कथा कहते अयोध्यार नर नारी सीता सती कलंकिनी विजातिनी ब्राह्मण एपरी कथा शुणी आउ धैर्य धरी छिड़ा हो पारु नहीं आदेश करंतु ब्राह्मण हत्या पर सौमित्र तिले मात्र पश्चात पद नुहे ब्राह्मण को अभिशाप अयोध्या जली पड़ी भस्मसात होइजिव क्रोध संवरण कर जेते बेले जानकी को आमे निर्दोष अयोध्या को आनिछे सेते बेले से अपमान रे आम्भे दग्धीभूत हेबानी तो आउ किए हेब नहीं अन्य किछि नुहे ब्राह्मण को भी पदग्रास करी उन्मद करिछि ताहा नहेले राम राज्य रे अकाल अपमृत्यु बोली कहंता नाही लक्ष्मण ब्राह्मण का पाद धरी क्षमा मागी दियो जे परि ब्रह्म अभिशाप रे आम्बे दग्धि न हेबा नहीं भाई अभिशाप रे दग्धि होई चली पड़े मले सुना कदापि अयोग्य ब्राह्मण पाए तोर मुंड नोई नहीं मत पाप वास ग्रास करो अयोध्या सेवा दुर्बल घोषणा करंतु तथापि अयोग्य ब्राह्मण मुंड काटी आपण चरण तले लक्ष्मण क्रोध संवरण
ଆଜ୍ଞା ହୁଅ। ମୋର ଅପକୃତି ପତାକା ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାରା ବ୍ୟାପି ଯାଉ। ସୀତା ଓ ସତୀ ଅଚରିତ୍ର ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ତଥାପି ମୋର ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲେପାଇ ଦିଅ ନା। ଆମ୍ଭେ ରାଜ୍ୟ ଶାସକ ହୋଇ ଏପରି ଉନ୍ମାଦ ହେଲେ ଏ ଅନାଥ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ ରୂପୀ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲେ ଦେବତା ମାନେ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଦାଘାତ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପାଷାଣ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବା। ହଁ, ଛିଡ଼ା ହେବା ଏ ସମାଜର ଧର୍ମ। ସର୍ବେ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ମାନି ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନ ମାନିବା କିପରି? ପିତାଙ୍କ କଥା ତ ଶୁଣିଛ, ସେ କେବେ ସନ୍ମାର୍ଗରେ ଥିଲେ। ଅଦ୍ୟାବଧି ସୁଦ୍ଧା ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଗୀତିକା ଗାଇ ବୁଲୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯାହା କହିବାର ଅଛି ମୋତେ କୁହ। ମୋର ଅଜ୍ଞାନ ଭାଇକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ। ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ଆସିନାହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି। ଯେବେ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସେ କଳଙ୍କିନୀ ସୀତାକୁ ଏ ପବିତ୍ର ରାମ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କର, ଆଉ ଏ ପବିତ୍ର ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଅକାଳ ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଉ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜି ଅକାଳ ପତ୍ର କଚାଡ଼ିଛି କିଏ? ସେଇ କଳଙ୍କିନୀ ସୀତା, ରାମ ରାଘବ। ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ଦର ରୂପୀ ନାରାୟଣ ହୋଇ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାନକୀଙ୍କୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଣ୍ଡନ କରିଛ କାହିଁକି? ଏହା ଦେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ରାଜା ବୋଲି କେହି ତୁମ ମୁହଁରେ କଥା କହିଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟା ନର ନାରୀଙ୍କ ମୁଖରେ ସୀତା ସତୀ କଳଙ୍କିନୀ ପିତାକିନୀ। କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ ମୁକୁଟ। ମୁଁ ଏପରି ନରକର ପ୍ରେତ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଆଶ୍ରମକୁ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଚାର କରି କଳଙ୍କିନୀ ସୀତାର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବି। ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଲେ ମୁଁ ହେଲେ ମନେ ଏକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର କଥା ଯେପରି ଅଭ୍ୟର୍ଥ ନ ହୁଏ, ଅଭ୍ୟର୍ଥ ନ ହୁଏ।